A vehicle parking dispute at Kulai escalated into a major crisis on Tuesday after a shopkeeper, Jhantu Sarkar, allegedly assaulted a youth named Amal Mog. Following rumors that Amal had been beaten unconscious, members of the Mog community staged a 4-hour blockade on the Ambassa-Kamalpur road, demanding the accused arrest. Reports suggest that a youth identified as Amal Mog arrived at a shop to charge his electric auto rickshaw. A neighboring shopkeeper, Jhantu Sarkar, reportedly asked Amal to move the vehicle, leading to a heated viral spat. The situation turned physical when Jhantu Sarkar allegedly assaulted Amal Mog. As news of the assault spread, members of the local Mog community gathered in large numbers. Demanding the immediate arrest of Jhantu Sarkar and a public apology, the protesters blocked the Ambassa-Kamalpur road, bringing traffic to a complete standstill. ডাক্তার কইছে মানে চোখে এই সাইডে দা ফ্র্যাকচার মানে ব্যথা হইছে তারা ওষুধ লিখে দিছে ওষুধ আনছে ড্রপ দিছে চোখে অন্টবু জলে আর বুকে 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 গুছে মানে এখানে ব্যথা পাইছে না ওষুধ ইনজেকশন দিয়ে দিছে তবু তা কমে না বুকে ব্যথা হয় তাইনে কারেন্ট আমরা দিকে তো 3 দিন ধরে কারেন্ট নাই আচ্ছা কারেন্ট তাইনে তো অতু কিউ চাষ করতে আইছিল কারে কেন ওই এই বাড়ি ওই দোকানদার বাড়ি তো আমি নাম তো এটা তো জানি না দেখাই তো মোর চেহারা জানি তে আইছে তার মারুতি এদিকে সাইড করা আর অতু তো এদিকে চাষ করা তাইনের বাড়িতে যে সময় কারেন্ট নাই কারেন্ট না থাকবার সময় তাইনে বলে চাষ হইছে না গেছে আইছে বা ওই ওই এখান থেকে সরো 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 বলে দিছে গুছি মারে একদম চুকে ঝুকে একদম গাড়ি উড়িছে কেডা মারছে নামটা জন্তু হ্যাঁ জন্তু ওই এনে পিঙ্কি দেব রায় জন্তু দেব পিঙ্কি দেব রায় জামাই তাইনে আমরা এত সময় আমরা কি হইছে ঘটনা এমন শুনছি আইছি ভালো হইছে আমরা সবাই আইছি কি এর মারছে না আমার ছেলের দোষ না জন্তুর দুধ আমরা মোকাবিলা করতাম আইছি এত সময় হইছে আমরা 6টা থেকে আইছি এখন কয়টা বাজে রাত 9টা বাজে মনে হয় এখনো পাত্তা নাই আমরা এখন মীমাংসা চাই As tensions peak, TSR personnel were deployed. Eventually, the superintendent of police for Dhalai district, Desai Rishikesh Jai Singh, reached the spot. आज करीब 8 बजे के करीब यहाँ पे एक ऑटो ड्राइवर है अमल मोग करके उसने अपना गाड़ी एक झंटू सरकार नाम का एक आदमी है उसके दुकान के सामने लगाया था तो उसको लेकर उन दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ और आर्ग्यूमेंट के चलते झंटू सरकार उसने ये अमल मोग को कुछ थप्पड़ वगैरह मारा है और उसको लेके कुछ अमल मोग और उसके गांव के कुछ लोग बहुत ही गुस्सा थे इसलिए लोगों ने रोड ब्लॉक किया था तो हमने सभी को अश्योरेंस दिया है कि जो भी है आपका केस उनका केस लेके जो भी लीगल एक्शन है उसके अगेंस्ट में हम लोग लेंगे और ये सब अश्योरेंस देके हमने उनको यहाँ से अपने अपने घर पे भेज दिया है तो इनको हमने बताया है कि उनका जो भी FIR है वो FIR दे देंगे अभी और हम लोग FIR रजिस्टर कर लेंगे FIR रजिस्टर होने के बाद जो भी आगे का कार्रवाई है वो आज से ही अभी से शुरू करेंगे और जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके अगेंस्ट में जितना भी स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकेगा उतना स्ट्रिक्ट एक्शन हम लोग लेंगे सर जो बंदा हॉस्पिटल में वो जाके आया है और दवाई वगैरह लिया है यहाँ से जाके आके इधर फिर से आया है वापस आके सर अभी तो सिचुएशन पीसफुल है ना अभी सिचुएशन पीसफुल है सभी लोग इधर से चले गए अपने अपने घर में चले गए पीसफुल है सिचुएशन Police have initiated an investigation into the assault and are also looking into the circumstances that led to the dramatic escalation of the protests. Reported by Manis from Ambassa, Chini, Khorang.